Horas manihita saluhutna, daparade maruhanang pikirata lato nangihon hatani debata, martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhutna ruha. Ima na mangaramuti ati-ati ng pikiramuna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hamwa karungan sa porsyaon, selamat Paskah marihita saluhutna. Ang giat ma dari Paskah sararion, lam taba malaseruhata, laho makapusi, uhut makatidak kong Kristus ng hehe, di bagasan ulut tagato parsada-sada. Atong nuaing, taparade maruhan ang pikirata, lato mangihon hatani debata, di Minggu Paskah tanggal 17 April tahun 2022, na dinit siyan Evangelium, Lukas bidu 24, mamukasan ayat na parjolo, roli ayat na pasapluduahon. So konom marido disi. Alay diare parjolo dung ada sabat, Roma na sida macasugot tu tanomani, mata na husus na pinature na sida. Alay nunga digulang batui, siyan tanomani di dapot na sida. Jala dung bongot, dang jupang na sida, baken ni Tuhan Yesus. Jadi, dinajut rohan nasida mardidasa, gabi joncong ma dilabung nasida, dua halak parabit na marlinang-linang. Alay, mabiar maruhan nasida, jala uduk nasida manaili, gabi nin na halakodeng matu nasida. Buasa nulua muna na mangulu, diinganan ni akka na mate. Dang disoni ibana, nung nga dipahehi ibana. Ingot tamu ma, na hinatahon na ito hamu, uju di Galilei do peibana. Ay di do, ikon pasahaton anak ni Solmay, tutangan ni halak pardusa, jadi persilakonoton, jala mulak mahulu maibana, diari patuluhon. Jala diingot na sida mahatanay. Gaya mulak mana sida siya tanomani, di baretahom masa sudenay, tuna 10 saday, doho turungan na saluhut na. Si Maria Magdalena may dukon ni si Johannes dohot si Maria ni si Jacobus. Nang akana asing na madunganin na sida pabuahos sa tuwak ka apostel. Hira turi-turiya duwak ka hatay deruhan na sida, jala dang dihapursiyay. Alay hehe si Petrus berlujung tutanomani. Di pauduk madirina, pulik madiida piak akka saput-saput nay. Dungi muli maibana, uhut longang dorohana, marningot, namasa disi. Idu sahatna. Hamwa karungan sa porsyaon, ya Paskah ima sada barita na tung macerekot, di guru niya ka na porsyay. Siya marhiti barita haheon ni Tuhan Yesus, gabi lampos hatta di Tuhan Yesus Kristus si paluay. Mulu dia rejumat nasalpu, tung nadudok pakilala atta marningot panaunon ni Tuhan Yesus nang mati di hau pinarsilangi. Alain waing marlasiruha ruhita, siya lanunga delihon tuhattay sikat ni habu ni ruha, dohot akka lasiruha. Alanay lasboy dodohonon, ya Paskah manang ari haheon ni Tuhan Yesus, tung sada barita halongangad doy, siya lanung nga ditaluhon Tuhan Yesus, waso ni sibolis ng hamatiani. Naparlapatan, pabuahita pe, nung nga di pamonak tuhattay, siyan hamagwani. Dongan sa porsyaon, siya turpu jami taon, arong dutulong mutiha, naragasi ni pangotta, na mga jarihita mga lapati tarengo tu barita haheon ni Tuhan Yesus. Naparjolo, barita haheon ni Tuhan Yesus, patubu hirasiroha, dohot hasatiyaon, laho mangihuton ibana. Dongan sa porsyaon, siyang barita taringot, tuwari raya Paskay, disi idot taro, song dia akaparopuan, nang salilingon, mangihuton Tuhan Yesus, uju dingoruna. Lausong nido di patupa na sida,
Nak pinang mati Tuhan Yesus. Dia potoho do diturpu jamiton, songon na mangihuton hasomalan na masa diuji. Borhat dua kaparupuani, tutanoman ni Tuhan Yesus, mabuan akan khusus. Lahu mamiahi bakke ni Tuhan Yesus. Boido tado porhatta, songon dia ma lungun di pakilalaan na sida. Marningot nang mati di hau pinor silang tuhatay. Alay hinorhon ni hasatiaun, dot holong ni rohana sida, mida Tuhan Yesus, tungacay hira setuturo rohana sida, lahu patu banadinggan, mida bakke ni Tuhan Yesus. Asa siyanun nang idauta, songon dia ma hinarikot ni namangi hutto Tuhan Yesus. Nak pidok-dok pakilalaan, naikon setia do hita mangihutton Tuhan Yesus, songon na pinatuduhon niya kaparupuani. Setia do na sida, lahu mangihutto tuhatay. Jala, rabor hat do na sida. Lapatanna, arong doserohana sida, lahu patupa pakobasyo na ringgad di Tuhani. Asomma, nanayang idota na parjula sa turpu jamiton. Ikut taulahom masisongoni di bagas ngulu si kanupari. Di tunga-tunga ni para sarepion, dia ka na humaliak kita. Luwumi di tunga-tunga ni huriyay. Rap mahita sauduran. Rap saulahom mahita. Lahom mangulahon akaulaw na ringgan bansangap di guwar ni tuhatay. Asa omma na pinangiruhon ni turpukot tuhita. Di minggu paskaon, sa tiya, jala marhilas ni roha. Huhut rap sauduran, duhot akan na prosyay, patupa pakobasyo na ringgan bansangap di guwar ni Tuhani. Nabaduahon, haheon ni Tuhan Yesus mablokon nasa hatahuton. Hama karungan somal lojol may makilala biar manang tahutan di guruna. Tunggunang do nabi mabay jol may gami murah-murah mabiar. Nunga sarabako ni hasol mao ni. Manang isi pihala na hiado mabiar. Jala masa pihatahuton di gurun di jol may ina patuduhon arong sada pakilalaan na babahin di bana taksonang dilala. Akka paropuan na diguari di turpu jamiton, dia potohod disi na makilala arong tulo na masa babahin na sida gabi tahutan manang mabiyar. Na parjolo mabahin na sida mabiyar ima, dinang magulang batu panutup ni tanomani. Na baduahon ima, uju di ida na sida, dangarong be bakke ni Yesus disi. Didok rohana sida, ngarong halak perjahat nuaing na mabuat bakke ni Tuhani. Jalan na patuluhon ima, dinato puro dua halak parabit na marlinang-linang di juru na sida. Tarsongkot ma na sida, mabiar ma na sida. Asa turo na masa ido, mabahin gay mabiar akaparupuani. Alihang makarungan, dang pola gabi liling rohana sida di kuhibiar. Siyala dua halak na marpahian na marlinang-linangi, suru-suruan di debatado na sida. Jala, laos na sida do bapotohon tuak kaparupuani, barita la si roha. Babua naung hehe Jesus siyan hamatian. Tung takas do didok suru-suruan itu na sida. Buasa luluan muna na mangulu diinganan niya ka na mati. Hamwak karungan, oma ipola na baduahon, siyan barita diari hayheon ni Tuhan Yesus, na paagohon nasa biar, narong di bagas ang ulut taon. Alani di bagas sa tikyon, asa nayang masaluhut na hita, pasahaton, saluhut nasa holso, nasa arsak, nasa akan nabay kita mabiar, doragam niya ka parukilon na masa di ulut taon, na jojo bambay kita, gabi hatahutan di kulutta. Ingot ma, babua marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus nungga dia bulokon saluhut akan abay kita gabi mabiar. Paduhan ni suruh-suruani na madok buasa luluan muna na mangulu di nganan niya kanamati na warlapata dui unang ulahon akka sisuada di ngulum. Pasiding maakka ulahon na abay ko gay mabiar, na abay ko gabi holsoan.
unang talului Tuhan Yesus nang mangului diinganan yakka na mati. Alai lului ma Tuhan Yesus diinganan yakka na mangulu. Ida ma disido Tuhan Yesus. Uju na rap ibana dohot akazolma na dihasyanganon na maringat do ibana di tuanga-tuanga ni hita narong di portibion diragam niya ka na masa di ngulutta. Uju lasro hatta nang uju di bagasa paru kilo kita di sido tu hatay di tuanga-tuanga ni hita akka na mangulu. Ay ibana do Immanuel di bata na madongan ni hita. Hamwa karungan sa persyaon ya minggu paskaon manugu hita asa mangulu mahita di bagasan habaranion dada di bagasan hatakuton. Ia haheon ni Tuhan Yesus manugu hita lau mangula-ulaw na marguna dada aka ulaw na sumarguna. Alani unang suadahon hata ni Yesusi gariada haporsyay ma nasa nang dihatahon tu hatay. Sungod dia ujui na nidokna na hehedu ibana siya namati. Jala laos majadi do songoni. Asa songoni ma ganup hata ni dipata naung tabigi. Ikon tahaposi dui. Naikusaw da saluhut hata ni dipata. Dang mulak puti hata na haruar siya dipata. Alani hama karungan sa persyaon paska barita ari haheheon ni Tuhan Yesus manungunugu hita akan porsia asalam tuguha porsyota di hata ni dipata di tunga-tunga ni ngulut taon. Napatuluhon haheheon ni Tuhan Yesus marsuruh hita asa gabi sitidangi di haheheon ni Kristusi. Hama karungan seturpukon takas do taida babua aka parpuanido na gabi sitidangi na parjulu diari haheheon ni Tuhan Yesus siyan hamatian. Ay nasideru na parjulu sa hali borhatu tanomani diani minggu buha-buha ijuk. Asa panidangon nasideru na marujahan siyan hasatiaon doho sihol ni roha nasida dihadirion ni si paluay. Jalalaw sido na gabi ujahan di hita. Asa di pargugwe Tuhani hita gabi sitidangi gabi saksi di haheheon ni Kristusi. Barita haheheon ni Tuhan Yesus mangalehon sada hiras ni roha, mangalehon sada semangat di hita, laha makatidakon na ni ida nasida tuak kasasiyani. Ima napaputuhon nung hehe Yesus siyan namati. Mulu diujui dang manigor di haporsyay akasasiyani panidangiyon ni akaparupuani. Nagabi siyalana ima naparjulu diujui mauldo tarjalo ni natoro panidangiyon ni akaparupuan. Nabaduahon alamaul tarjalo roh nasida barita haheheon ni ay pikiran na do di pakasahon nasida. Dang diingot nasida bi hata ni Tuhan Yesus na madok na konhehe ibana siyan namate. Jala si Petrus sendiri pe dang manigor prosia ibana. Gariada laudu ibana tutanomani. Lau mardida barita na didok niya kaparupuani. Jala las tuturo masa songoni. Mulu tauruti majahan na tersurat di Yohanes bid 20. Dia putoh do disi na dipadaridaho Tuhan Yesus do dirina tuaka hisianna. Mamuk kasyani saluhud na nasida makaposi babua nunga tutu hehe Yesusi. Hawa karungan sa porsyaon gay bisa hal sitidangi manang saksi dada ulaw na muray. Ay di hari kotonido hiras ni roha dohot para situtuon laha makatidakon naniida. Turuson soon akka panidangion ni parapuani na tinunat niya kanatorop bodo masa soon itu hita. Uju dinang marstitutu hita manghutot Tuhan Yesus alay boydo sa anong akka hamauron na boy masa. Sa arong do halak nas olo majakon harorota. Olo doy siyan hasul maun gabi kecewa hita manang muruk hita anay na namasay. Alay iko postoro hatta
babua saya na paunion ni batado mo si sa uhut na ito akkaradingkan. Olo do, dang manigor di jalo akka sa toropi, panidangyon ng tapasahati. Alay, olo do ra, manang are-are marsugot manang haduan, di jakon na sida, panidangyon tay. Songon di partikiyas sinuaing, takas do taida, dinang torop halak na olo, mangihuton Tuhan Yesus di bagasang uluna. Hapi niyan, naujui, tung gudang do halak na manulak Kristusi. Gudang na saporsiya di Tuhan Yesus. Alain waing, nung alam torop halak na ulo mangihuton Tuhan Yesus. Tapuji ba hatta? Disudi akka na masa di tuang atungan ni hasyang anon. Hamwa karungan, jare minggu pasca sadarion, laus idu na gabi pa juti hita, asa gabi sitidangi di haheon ni Tuhan Yesus yan hamatian. Jala olo hita babotohon, barita haluaw na binuan nay, tunahumalyak kita, asa lamtabba bilangan niya kanapor siya. Tungulas situtuduro hatta, akanapor siya, di na ubigi barita la siruha, di haheon ni tuhatay. Alani na yung matasagi la siruhatay, do tak kahala na asing, nasopor siya dupi. Barita humma, songo na didok ni Apostol Paulus, di sa Korinsa 5 ayat 17 maddo songonon. Alay ang gusto di pahehe Kristusi, magopoma hapor siya muna, jalatong dupi hamu di bagasan dosa muna. Dang magopo hapor siyota. Ala, natuturo tahe, hehe Tuhan Yesus, siyan hamatiani. Atong hamakarungan sa porsyaon, borhat mahita, pabotohon, barita lasiruhay. Makatidakon, tusadok luat, pabua, natutu, ng hehedo, Jesus yan hamatian. Haporsyay may, jalabaritahum ma, Jesus Kristus, nang matitar silang, dihaw pinursilang, didulok kulkata, nang ditanom, alain, nang mulak mangulo iba na, diari patuluhon ni. Nung ditaluhon iba na hamatian ni. Nung hehe Jesus yan hamatian. Atong tapuji matuhatta. Pardinggab basay, parasi ruhay, nagukhuwasoy, nung nga talo hamatian, dibain tuhatta, Jesus. Selamat Paskah mari hita sa luhut na, tuhatta ma na madungani hita ganub. Amin, martang yang mahita. Pinuji magwarmo, ale Tuhan Jesus Kristus, si baluan ni hamejolma, nang hehe siyan hamatiani. Tung situtudo ho, Tuhan, jala si baluan ni hajolmau ni. Na mangulu jala marhuwaso di gijang ni saluhut na. Seguy mahami do to dimtod de barbariyay. Jala bahim mahami gabi sitidangimu na sa tiya mamaritahong barita haluaw ni dohot hanguluan na nilihom mi. Amen.